money. But what I have, I'm giving you. In the name of Jesus. Even where you are. Where you are. In the name of Jesus. Receive the healing where you are. In the name of Jesus. Receive your miracle right now. Receive the miracle right now. Receive the miracle right now. Oh, receive it. He's a real God. In the name of Jesus. Receive the power of God. Receive the anointing of God. Receive the Holy Spirit. There's just one person who didn't enter there. It was Judas Iscariot. That Judas maintained also the promise of the Holy Spirit. But the remaining is so total. They entered in. This morning. If God has allowed you, that you may be in this room, this place. You are not the Judas Iscariot. No. Hallelujah. We are ready, Lord, to receive you, Jesus. Because of this message, we have left everything. We have left the evil habits. We have left the world. We have abandoned everything for this message. Who wanna join the God of this message? Oh my God. Hey, that the God of William Branham. That the God of our pastor. That you may come out of the message. That you may come out of the picture. That you may enter the people. Let people feel his presence. Let the people touch it. When the God of God don't leave us without a testimony. The God of William Branham cannot leave us without a testimony. Even this morning. Receive your testimony where you are. Receive your testimony where you are. Would like to know that the pain on your body may leave your body right now. In the name of Jesus Christ. No matter the pain which was on your body, let it leave your body right now. Right now, right now. In the name of Jesus Christ. If God let him touch your body right now. Receive your healing right now. Thank you, Jesus. Let him defend him right now in the name of Jesus. Whatever the devil he plans on your life, on your children, on your husband, on your business. Let him defend you right now. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Let him bless you where you are. Receive this blessing until you reach your home. Est-ce que vous dites Amen? Can you say Amen? Est-ce que vous dites Amen? Can you say Amen? Il n'y a aucune raison.
the resurrection. C'est la résurrection de Jésus-Christ. It's the resurrection of Jesus Christ. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe it? Écoutez encore une autre écriture dans le plus grand flèche d'information de Paul dit ceci. Paul said, Quelle personne from us, let no man désormais, quelle personne désormais ne me fasse de la peine. from us, let no man trouble me. Car Because je porte sur mon corps les marques de Jésus. for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Suivez très bien. Church, listen this guy. Paul dit ceci. Paul is saying, Désormais, he said, from us, quelle personne, let no man trouble me. désormais, ne me fasse de la peine. Don't try them to trouble me again. En d'autres termes, In order this, que toutes les peines, witchcraft, les maladies, sickness, à partir d'aujourd'hui, from today when I'm listening this way, que personne ne me touche encore. nothing cannot touch me again. Parce que Because je porte sur mon corps carry in my body la marque de Christ. the mark of Jesus Et Christ. la marque de Christ, And the mark of Jesus c'est Christ le baptême du is the Saint-Esprit. baptism of the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. It's the Holy Spirit in your soul. Quand tu as le Saint-Esprit, When you have the Holy Spirit in your tu soul, es intouchable. you are untouchable. Tu es intouchable. You become untouchable. Aucune puissance ne peut pas te toucher. No power of the devil cannot touch you. Aucun démon ne peut pas te No toucher. demon cannot touch you again. Même la sorcellerie ne peut jamais rien faire. No demon witchcraft cannot touch Le you. fétiche ne peut rien faire sur toi. Even witchcraft, even magic cannot touch C'est you. pourquoi Paul dit That's what Paul said. que personne But no one ne me fasse pas de peine encore. will not trouble me again. Parce que désormais, Because from now, j'appartiens à Christ. I belong to Christ Jesus. Alléluia. Hallelujah. À partir de ce matin, From this morning, tu es un interdit de Dieu. you are someone who belongs to God. Personne No one. n'a droit de t'arracher la vie. No one cannot take back your life. Personne No one n'a droit de te faire du mal. cannot do evil to you again. Parce que sur ton corps là, Because on your body where you are, Dieu vient te mettre un signe. God has put a sign on your body. Dieu vient te mettre. On n'a pas de puissance sur toi. Even death don't have power on you. Même la mort n'a pas de puissance sur toi. Even death cannot have, Pas de puissance sur toi. no matter the power of this earth cannot have power on you. Parce qu'aujourd'hui là, Because today, right now, tu portes la marque de Christ. carrying the mark of Jesus Christ. Tu portes la marque de Christ. The name of Jesus. Reçois la marque de Christ. Receive the mark of Jesus in your body. When you were being touched by the devil, Le diable t'a touché depuis ton enfance. the devil disturbed you from your childhood Jusqu'à cet âge ici, up to this age. le diable a beaucoup joué avec ton corps. The devil has played so much with your body Mais à partir d'aujourd'hui, that from this morning, tu appartiens à Christ you maintenant. belong to Jesus Christ. Et Dieu vient te mettre la marque sur toi. God has put a mark upon your body. Et il dit au diable, tu portes la marque de He Christ. is carrying the mark of Jesus Christ. Soyez bénis ce matin. Be blessed this Soyez morning. bénis ce matin. Be blessed this morning. Alléluia. Notre Dieu, Our God c'est le Dieu de la différence. is the God of difference. Dans tes activités, In your activities, reçois la différence. receive the power of difference. Dis Alléluia. Someone say hallelujah. Et dis gloire à Dieu. And someone say glory to God. Laissez-moi lire un peu l'avant-dernière écriture. Pray. Ici, voyez, See, l'élément. if it's the same. Maintenant, ça va nous commencer. Now my mom said, Seigneur Dieu, il fait une prière. he started praying, he said, Lord God, Seigneur Dieu, Lord God, maintenant, now c'est toi. it's you. Tu ne perds
de nuire à tes écritures. You will not let anything harm your scripture. C'est là. Are you there? J'étais vu là où il y avait à Bombay en Inde. I've seen where there was a 500,000 standing there in Bombay, India. Les idoles, Les magiciens, witch doctors essayaient de défier. trying to challenge. Tu les as paralysés. And how you paralyze them. Tu as secoué cette nation. And you shook that nation. You will never allow no. Aucun démon joue avec la parole. Any people may play with your word. Aucune puissance des mondes éternels No more of the word of darkness. ne se joue de ta vie. They want to play with your life again. Est-ce que vous dites qu'amen à la Can parole? you say amen to the word of God? Seigneur, tu ne permettras pas Lord, you never allow que quelqu'un joue avec la parole. that any power may play with your word. Et il dit, And he says, les idoles, les magiciens ont essayé de try to challenge. tu les as paralysés. And how you paralyze them. Tu as secoué cette nation. And how you shook that nation. Nous t'avons vu en Crituite, en Allemagne. We have seen you in the camps. Rush, Germany. Comment ces magiciens sont venus et ont invoqué l'orage par l'enchantement. How those witch doctors came and called out that storm by their enchantment. Comment, pendant on était là, tu as envoyé les vents du ciel et tu les as dispersés. And how standing there, you bring down a wind out of the heaven and scattered the storm. Alléluia! Amen, amen. Pendant que Frère Branham, When Rebella, il était en Allemagne, he was in Germany, en train de prêcher, preaching the word of God. les magiciens, The witch doctor, les sorciers, un vent they sent the storm pour déranger la réunion. to disturb the meeting. Et Dieu aussi And God also, a envoyé son vent. he sent this storm from heaven. Les vents et les vents. The wind, the storm and the storm. Les vents de Dieu. The storm of God, Et les vents de la sorcellerie the storm of witchcraft, se sont rencontrés. and together, Et les vents de l'éternel the storm of the Most High, a envoyé it swallowed les vents de la sorcellerie. the storm of witchcraft. Même ce soir, Even this morning, tout vent whatever storm qui est envoyé dans ta maison. which was been sending in your home, J'envoie aussi les vents de la colonne de feu. I'm sending the storm of the pillar of fire. Que les vents de la colonne de feu Let the storm of the pillar of fire. envoient les vents de la maladie, They swallow the storm of sickness. envoient les vents de la sorcellerie, They swallow the storm of witchcraft. envoient les vents de la mort subite, Or they swallow the storm of sudden death. envoient les vents de la césarienne. Or they swallow the storm of cesarean. Au nom de In Jésus, the name of Jesus, je libère les vents de l'éternel. I expect free the storm of the Que Most le High. Dieu de Branham, May the God of William que Branham, le Dieu de Branham may the God of William Branham, souffle sur ton travail. may start sending the storm on Qu'il you. souffle sur ta santé. And give good life. Qu'il souffle sur ton travail Let maintenant. him speak upon your Qu'il head. souffle sur ton corps maintenant. Let him speak upon your Et body. Dieu souffle sur l'intelligence de The intelligence of your children. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je parle comme un enfant de Dieu. Oh, I'm speaking. Un enfant contraire. Whatever which is contrary to your life, Achète à votre maison. which has been sent to your house, Je libère aussi les vents de l'éternel. I'm setting free the storm of the Most Que High. les vents de l'éternel Let the storm of the Most High croisent cette vent-là. Dispersion. be scattered there. Il y aura un changement dans ta maison. To be a change in your life. Je le prophétise au nom de Jésus. I prophesy in the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, From this morning, il y aura un vent nouveau dans ta maison. come a new storm in your home. Je le déclare ce soir. I declare it this morning. À partir de maintenant, From now, il y aura un nouveau vent
There will be a new storm in your life. Je ne parle pas des vents de maladie. I don't speak about the wind Je of ne sickness. parle pas des vents de problèmes. I don't speak about the wind of problems. Je parle des vents de l'éternel. I speak about the wind of the Most High. Que le Dieu de Branham, Let the God of William Branham. pendant une maladie, May remove all the sickness. qui ne pendant une mort, Let him remove death. qui ne pendant une pauvreté, Let him remove qui poverty. ne pendant un échec dans ta maison, Let him remove all the failure in your life. ce qui n'a pas marché, Whatever which was not to move que it. cela marche ce soir. Let it start to move in this Le week. soir de nouveau va maintenant. Oh, receive of deliverance Je right now. libère les vents du Saint-Esprit I mix with the power of the Holy Spirit. dans la chambre haute. Dans la chambre haute, Let in the upper room. il y a un vent qui a soufflé. There was a storm which entered there. Même ce matin, Even this morning, Dieu va libérer un vent. God will send the winds. Un vent de la bénédiction. The wind of blessing. Un vent du Saint-Esprit. The wind of the Holy Un Spirit. vent de la santé. The wind of good health. Les choses qui ont résisté dans ta maison. Everything which will exist. The storm of the Most High. Les vents de la sorcellerie. And the storm of the witchcraft. C'est quoi ça? Let it beat. Mais je sais une chose. But I know one thing. Le diable de maladie. Let him swallow your sickness. Quand Dieu entre en toi, When God is entering into you, il envoie même les problèmes qui étaient en toi. He is swallowing all the problem which was in you. Il envoie même les maladies qui étaient en He is toi. swallowing even the sickness which was in you. Let it this year. Termine bien pour toi. May finish it nicely for you. Je le déclare I declare que toutes les maladies that whatever sickness qui ont embrouillé ta maison, which disturb your house, que ça n'entre jamais chez toi. that you will not enter again in your house. Sinon à ma parole. Only unto my word. With this scripture. Now, Suivez cette écriture. quotation 9, it says, now it depends now upon God. Paragraphe 9, madame dit bon. Maintenant, cela dépend de Dieu. Oh Seigneur, que Dieu nous aide à retrouver cela. Paragraphe 9. Now, it depends now upon God. Écoutez, Listen. s'il veut nous bénir par sa présence, And if He will bless us by His presence, nous partirons avec nos cœurs heureux. we shall go away with happy hearts. Comme ceux qui venaient d'Emmaüs. Like those who came from Emmaus. S'il veut se révéler en nous, If He will reveal Himself to us, le prédicateur a parlé. the minister has spoken. Josué a prêché. Joshua has preached. Pasteur Léon a prêché. Pastor Leon has preached. Nous avons fait notre travail. As we have done our job. Écoutez ce matin. Listen, Baba. Le prédicateur a parlé. The minister has spoken. Les cantiques ont été chantés. The song has been sung. Seigneur, ce soir, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Oh, Lord, Les cantiques this- nous l'ont fait. The prayer has been offered. Les écritures ont été prêchées. The scriptures has been preached. Maintenant, Now c'est le tour de Dieu it's God's time de nous parler. to speak. Les écritures, nous l'avons mis. The scripture we have read. Qu'est-ce qui nous reste encore de faire? Qu'est-ce qui nous reste encore de What faire? does remain that we may do again? Le péché, nous avons confessé. Seigneur, amen, je l'ai dit. Oh Lord, amen to your word of saying. Alléluia, je l'ai dit. Hallelujah, I'm saying. Seigneur, j'ai fait tout. Lord, I did everything. Dis-moi ce qui peut m'empêcher maintenant. Tell me what that can hinder me again. J'ai dit amen à la parole. I say amen to the word of God. Maintenant, Seigneur, Now, Lord, c'est le tour de Dieu it's the time of God de me parler aussi. to speak to me now. Seigneur, maintenant, c'est ton tour. Now, Lord, it's your time, Jesus. Si tu es le Dieu réel, If you are really God, si tu es le Dieu dont j'ai tout abandonné, if you are the God for whom I've abandoned everything, quitte le trône maintenant.
Come out of the trouble right now. Viens dans mon âme maintenant. Come now in my soul. Viens dans mon âme maintenant. Come now in my soul, Jesus. Viens dans mon âme maintenant. Come now in my soul. Viens dans mon âme maintenant. Come now in my soul. Si tu es réellement If really le Dieu de William, you are the God of William, le Dieu d'Atiroite, the God of Atiroite, si tu as fait de grandes choses, if you did the great things, dans ce aussi, you also je viens devant. Très fort. close your eyes to see and be concentrate. Il n'a jamais échoué. Jesus never failed. Nous sommes chez Corneille. We are at Cornelius' Nous house. sommes maintenant chez Corneille. We are now in the Cornelius' Nous house. sommes chez